Otherwise, ANGJANGYANG Baptist Church. Sure, ngon. Hello Sadigan, autobody kiman jun sai ase apnan sab pi phal ba thai na hope kre ase aur moi bektam phal de ase aur man sab phal din aur man sab pi phal ba lok pa gane agi isor ke thanks dibu to aji la video doile dia starting video de dikhani sna apnan bi sab pa dikhi daibo jani thaibo mokhala church juli jala opor de do ida mohan angjangyang manwan church manwan doile ki guri ase ida kininga chai ase guna idu dekhai de bole garne idu kui de bole garne aji moi ina loigena ai ase तो कोन इसना मन आरो नतुन चर्च तो इले इदा शुरू होई आसे बनाई आसे आजी देबा तो मुभी पूरा रेडी दे से दे सबै मुभी काम हाइगना आसे इदा नि अलप रेस कुराम दे गारने म इना कुइ दि आसे देखाइ दि आसे तो कोन इसना महान लगा चर्च किनेगा बनाई आसे ना किना की गुरि आसे इदु अलप इना देखाइ दि बोले भी किदा खतम हो बोले आसे किना बनाई आसे इदु तो इले म नेक्स्ट भिडियो दे इना देखाइ दिबो किले बोले इदा चर्च कंस्ट्रक्शन कमिटी kan ase tahan chairman secretary kan ase to idia pastor deacon tahan de kuigena tahan de phatai dibo kina panaule se idu na kile bole moi kuise bole to kalti bi ho pare ki bi ho pare itu arne tahan ba hi phalba ina apnya na opor de itu kobole karne moi next video de ina tibo to kwan isna aji du ile kina man church tu shuru hoy ase kina banai ase guna hi apnya ke ina dekhai dibo ida bi kam gure ase apnya sabole pare cameraman ek par dekhai dibi तो कोन इसना महान इना शुरू गुरि आसे गुना म अलप इना देखाइ दिबो किले बोले इदा नतुन मानुवान तो इले नाजानि ना थाकिले ना बुजि ना थाकिले तो মই डिस्क्रिप्शन दे लिंक इना फाटाइ दिबो आमनियान दाते सावले पारे तो कुनबा तो बेसि वक्त तो हुनि थाकिबो जानि थाकिबो तो आमनियान भी महानला चर्च जुलि जाला ओपरदे महानला तुक महान कांदा दिखिगना आमनियान पिसि जुनब्रा इना मतब गुरिसे ब्रे गुराला ओपरदे पैसा देबा काम बा सामान बा आमनियान बा सब बा इना मतब पुरा तो थाकिसे तो इदु आरने आमनियान दे इना महान किना चाहिए से तो नेते खाइले तो मुझे भी बिया लागिबो आपने अंदे भी बिया लागिबो गनाई moi achi ina mohan church manwando ina church nutun ina aru suru guri aside guna apni an la opode tu dekhai de bole karne ina ahigena ase to kwani sna tu ne dekha agi de mohan ida kina chamba guri ase moi par ha video de bi dekhai gena thaibo tade ina natikan do le saule pare to ida kude chamba guri ase kina chamba guri ase guna aru bi apni ande ina aki dekhai dibo तो कोन इसना मोहन तो यदे इना चामा गुरे से दे moi पावर हा वीडियो दे भी देखाइ गना आइसे तो मोहला चर्च तो इले इना से साबले पारे सभी इदोन पूरा moi लिखा आसे दे इदुला इदुगन ना सभी इदुगन पूरा moi इनिया लिखा ला आसे कलर खान moi मारिसे तो इदा moi अलप पिथोर दे अलप देखाइ दिबो So before do ini ga ase de sabi ida bi paints kan bi ku panana bamboo bai ini ga panai ase aru du church tu na mohan sab miligina pana church ase de mohan nagamanu na pura miligina panala ase kili ole sabi du bamboo khuri khan do pura yede lungjang area manwan ba anigina tahan nichu ahigina inia panai dia idu ase aru before laga idu sound system aru idu ki khan do ile pura apni khan ba dia puisa na apnian la motop ina ba luigina kinigina pana church itu ase mohan man phal sundur ina panai dise man ajegali majude ina chama hoy ase kilula amnian chani ase an sisin de pana ba hwa ba do pura bujigina ase buk pa khaigena na sabi pura buk pa khala na ina pura bujole ase itu do man lasting nobo kilule an sisin de pana hwa ba na तो अचानक ते भाई इन्हें मान एकदम दुख थकाम दे अपने हाला मोटोप अपने हाला सपोर्ट पा अपने हाला प्रेयर भाई मान इन्हें पनाउले पारिसे इदु तक इमान सुंदर बनाई दिसे तो क्वानिसना इदा नतुन चर्च इन्हें आरो शुरू गुरे आसे तो इदा दो इदु अलप अपने हाला ओपोर्डे इदु देखाइ दिबो Jangyang yupnok dengan kumang lakit ne. Tawang mikti siwatam ma. Tau Reverend M. Chimyo, Church and Evangelism Secretary kaya. Ano ato mongok po, Pastor, Evangelist, Reverend Langku,
kumudi convener ado kawang mikti siwa tamma du gongwang ado sokawang nak Inia suru kuri ase dei church to he je ama baban me pi si tuk kuri ase jo ase porna do chuli cha do du jaga de aro panai ase Yang phi dong em bu. o so thau le gani thalai gani kuri ase dei front do le fale ase dei e man dong ase jaga do le church e olop chutu ase kile ule hita kwan na mon do le chutu buste ekta ase pumonok pe any 60 household nisna ase etu arne manubi man nai aro man takan nai panaule karne asol do tawor banaile phal thagise kile ule mohan angjangyang de ule khotom ha noi na manu do aro bisi ahi thagibole ase etu arne advance inia panaule la thagisile ulibi achanak te hui jaise man bi ku planning idea bhabna ku thakanai etu arne achanak te howa bado inia suru kuri ase de je aro etu do mission school ase etu bi e ekdam ucha de ase ekdam phal hobole ase yede panai se gule na ye pathul bi pura inia mari ase hat pa mara ase etu gam pura e je sabi church pahar bado view do inia dikhi ase man phal phal ase aro phale do home site ase etu longleng etu ujang bungo etu han bi sab dikhibo pare yede ba sabi efale do home site te ase aro efale taubu tonsang efale thakibo je man phal dikhi de church pahawa na to kanisna moi church la porte bi moi aste ninga time de update kori thakibo kiman dak kuri ase kinia kuri ase etu na je so ita ko anisna ajila video do le ita mohan la church to le inia panai ase de inia suru hoye ase guna etu dekhai dibole karne hi inia luigena ahala etu thagise to ita kina church to panabole ase kina jai ase kiman sal tak lagibo kiman muina lagibo tu ile phalba kina panabole ase na etu kan duile church leaders kan ita church construction committee kan ase tahan German secretary kan ase tahan ge pastor digan etu kan de huti gena tahan ba hi inia kobole dibo to next video de moi etu tahan ge inia huti gena inia apne la opor de inia kobole karne inia dibo to aji tu ile kwanisna inia kuri ase de gunai etu dekhai dibole karne inia lui ana etu thagise to kwanisna hotai apne la prayer apne la support pe aro piche lagi ase kile gule mohan do iku inia church panawle la bhavna to thagise ule bi planning idea khan aro ki puisa kan obi ki late hubi iman ready to thana idorne achanak te hi hwa pa man inia tuk te thagise ule bi amne bisi jun ba inia motop green aise to kiman jun mahan ge pray gura la opor de puisa de ba saman ba kam ba inia motop green aise par hwa din de bi to amne de bi bisi thanks dia ase man do alak dula opor de gu dibole nai ule bi amne karne hotai pray ba yad kuri ase de guna itu koi dia ase aro ita bi nutun church itu pona opor de inia mohan angjang bitor de obi kam gura khan yede mystery kan ba suru guna yede kiman jun church leaders kan ida mohan angjang manwan kiman jun ase to kam gurina cha bitor de ekjun ni chogom na pai gana noile ekdam phal ba panai gana khotom hobole karne amyan bi hotai ina pray ba yad kuri thakibi to ida mohan angjang manwan sab jaga de thakibo ajegali sorbi bukhar kan aro matha pe khabo yon bisi jun ina bimar bi hoigena ase to ida aro ekdam tangor bimar no hoigena aro ekdam phal ba khotom hobole karne hotai amyan pray ba bi yad kuri thakibi de guna idu bi koi de ase to moila kotha to ile yate khotom kuri ase to moi do kam nukri ni ge bhamna kuribo to karne moi kam gurabi olop inia khata de ba inia dekhai gana moila video do ile yate khotom kuribo to log kuribo next video
kila tip pusi deh